السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کے آفٹرنون نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کے اہم تفصیلات پر۔ पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और इन समस्याओं का समाधान के रूप में आयुर्वेद की ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। तेलंगाना हुकूमत ने सरकारी अस्पतालों में नौज़ायदा बच्चों को शिशु आधार कार्ड जारी करना शुरू कर दिया। इस इक़दाम का मकसद शेरखार बच्चों की शनाख्त बनाने में मदद करना है। गोलकुंडा एरिया हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर मोहम्मद मजहरुल्लाह ने कहा, तेलंगाना हुकूमत तेलंगाना में नौज़ायदा बच्चों के लिए शिशु आधार कार्ड जारी कर रही है। ये काम चीफ मिनिस्टर KCR और वजीर सेहत हरीश राव के मातहत खानदानी बहबूद के सरकारी कमीशन के जरिए किया जा रहा। नौज़ायदा बच्चों का शिशु आधार कार्ड के लिए अंदराज किया जा रहा। उन्होंने कहा है कि इसके लिए माँ का आधार कार्ड और आधार नंबर लाजमी है, अगर नहीं तो वालिद का आधार कार्ड भी इस्तेमाल किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हम उसे बच्चे की पैदाइश के 24 घंटे के अंदर जारी करते हैं। ये पहली बार तेलंगाना में शुरू किया गया है। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी NCP के सदर शरद पवार को उनकी रिहाइशगाह पर एक नामालूम शख्स की तरफ से जान से मारने की धमकी का कॉल मौसूल हुआ। पुलिस ने ये इत्तला दी है। पुलिस ने बताया कि एक नामालूम शख्स ने शरद पवार को जनूबी मुंबई में वाक़ उनकी सिल्वर ओक में वाक़ रिहाइशगाह पर फोन करके उन्हें गोली मारने की धमकी दी। उन्होंने बताया कि फोन करने वाले की शनाख्त हो गई है और वो बिहार का रहने वाला है। इससे पहले भी उसी शख्स ने शरद पवार को फोन करके धमकी दी थी। पुलिस ने बताया कि उस शख्स को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया और बाद में छोड़ दिया गया। इस वाक़े पर रद्दअमल जाहिर करते हुए NCP के चीफ तर्जुमान महेश तापसे ने कहा है कि धमकी का कॉल करने वाला शख्स ज़हनी तौर पर ठीक नहीं लगता, जो पवार की रिहाइशगाह पर वक्फे से फोन करता रहता है और ऐसी धमकियां देता है। तापसी ने कहा है कि उन्होंने पिछले कुछ दिनों में कई बार फोन किया है और इसी तरह की धमकियां दी हैं। पुलिस को मतला कर दिया गया है। इस वाक़े के सिलसिले में मुकामी गामदेवी पुलिस स्टेशन में केस दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई। फरीदाबाद में विजिलेंस अफसरान की एक टीम ने भैंस की चोरी के मामले में एक पुलिस एहलकार को रिश्वत लेते हुए पकड़ने में कामयाबी हासिल की, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने तहकीकाती एजेंसी के ओहदेदारों को हैरान कर दिया। इस वाक़े का वीडियो मंजर-ए-आम पर आया है, जिसमें सब इंस्पेक्टर महेंद्र ओला को विजिलेंस डिपार्टमेंट के अफसरान के नरगे में देखा जा सकता है। विजिलेंस ओहदेदार पुलिस वाले को घेर लेते हैं क्योंकि पकड़े जाने के बाद दूसरे ही लम्हे में उसने रिश्वत की रकम अपने मुंह में डाल ली थी और उसे निगलने की कोशिश की। वीडियो में पुलिस ओहदेदार को, जो सब इंस्पेक्टर बताया जाता है, विजिलेंस ओहदेदार जमीन पर गिरा देते हैं। एक ओहदेदार उसके हलक से रकम निकालने के लिए उसके मुंह में अपनी उंगलियां भी डाल देता है, मगर सब इंस्पेक्टर की जानिब से सख्त मज़ाहमत होती है, जिसके बाइस विजिलेंस अफसरान को भी सख्त जदोजहद करनी पड़ती है। इस दौरान एक और शख्स मामले में मुदाखलत की कोशिश करता है, ताहम विजिलेंस ओहदेदार उसे परे ढकेल देते हैं। हुकाम के मुताबिक पुलिस सब इंस्पेक्टर ने भैंस की चोरी के एक केस में मुलजिम के खिलाफ कार्रवाई के लिए भैंस के मालिक से रिश्वत तलब की थी। उसने भैंस के मालिक से 10,000 रुपए तलब किए थे। भैंस मालिक ने सब इंस्पेक्टर को 6,000 रुपए पहले ही दे दिए थे, लेकिन बाकी रकम देने से पहले उसने सब इंस्पेक्टर के खिलाफ विजिलेंस डिपार्टमेंट में शिकायत दर्ज करा दी। विजिलेंस ओहदेदारों ने पुलिस सब इंस्पेक्टर को पकड़ने का मंसूबा बनाया, जाल बिछाया गया और उसे रंगे हाथों पकड़ लिया गया। नाज़रीन, वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए खानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर खास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफेक्ट्स, नो ऑपरेशन। तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम, तो देर ना करे, जल्द ही तशरीफ लाए। RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त करें। ब्रेक के बाद की खबरों में दोबारा आपका खैर मकदम है। बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब।
پاکستان تحریک انصاف پی ٹی آئی اپنی الیکشن کراؤ ملک بچاؤ مہم کے تحت جمعے تک اپنی ریلیاں ختم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اور پارٹی ہفتے کو لاہور میں ایک بڑا جلسہ کرے گی۔ پارٹی کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم عمران خان پارٹی سربراہوں کی دونوں صوبائی اسمبلیوں کو تحلیل کرنے کے اپنے حتمی منصوبوں کا اعلان کریں گے۔ عمران خان کی زمان پارک رہائش گاہ پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے پی ٹی آئی کے لیڈر حماد اظہر نے کہا کہ پارٹی نے ہفتے کے روز تمام ڈویژنل ہیڈ کوارٹروں میں بیک وقت جلسے کرنے کا منصوبہ بنایا، جہاں عمران خان کا خطاب ویڈیو لنک کے ذریعے نشر کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہفتے کو لاہور کے لبرٹی چوک میں مرکزی ریلی نکالی جائے گی اور باقی ویڈیو لنک کے ذریعے پروگرام میں شرکت کریں گے۔ پی ٹی آئی کے سربراہ نے اومنی گروپ سے معافی مانگنے کا مطالبہ کیا، جو لیگل نوٹس واپس لینا چاہتا ہے۔ در اثنا پی ٹی آئی کے سینئر وزیر میاں اسلم اقبال نے میڈیا کو علیحدہ مقام پر بتایا کہ ان کی جماعت اور اس کے اتحادی پنجاب اور خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلیاں تحلیل کرنے پر ایک موقف رکھتے ہیں۔ ریزرو بینک آف انڈیا آر بی آئی کے سابق گورنر رگھورام راجن چہارشنبے کی صبح راجستھان سے گزرنے والی راہل گاندھی کی بھارت جوڑو یاترا میں شامل ہوئے۔ خبر رساں ایجنسی کے ذریعے شیئر کردہ ایک ویڈیو میں سابق آر بی آئی گورنر کو پارٹی کے آؤٹ ریچ پروگرام کے دوران سینئر کانگریس لیڈر راہل گاندھی اور سچن پائلٹ کے ساتھ چلتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے۔ آر بی آئی کے سابق سربراہ، جو کہ نوٹ بندی کے سخت ناقد ہیں، انہوں نے ماضی میں ہندوستان کی اقتصادی ترقی اور مالیاتی خسارے پر تشویش کا اظہار کیا تھا۔ راجن نے اپنی کتاب میں انکشاف کیا، میں وہی کرتا ہوں جو میں کرتا ہوں، کہ انہوں نے نوٹ بندی کے حق میں نہیں تھے کیونکہ اس نے محسوس کیا کہ اس طرح کے خلل ڈالنے والے فیصلے سے وابستہ قلیل مدتی معاشی لاگت اس سے کسی بھی طویل مدتی فائدے سے کہیں زیادہ ہوگی۔ سعودی عرب میں سیاحت میں ریکارڈ اضافہ دیکھا جا رہا، رواں سال سیاحوں کی تعداد میں 500% سے زائد اضافہ ہوا۔ رپورٹ کے مطابق سعودی وزارت سرمایہ کاری کا کہنا ہے کہ سال رواں کے ابتدائی 6 مہینے کے دوران مملکت میں سیاحت پر 38.5 ارب ریال خرچ کیے گئے۔ وزارت کا کہنا ہے کہ اس دوران غیر ملکی سیاحوں کی تعداد بڑھ کر 6.1 ملین تک پہنچ گئی۔ غیر ملکی اور مقامی سیاحوں کی تعداد 46 ملین ہو چکی ہے۔ وزارت کے مطابق سال رواں کی دوسری سہ ماہی کے دوران سعودی عرب آنے والے غیر ملکی سیاحوں کی تعداد میں سالانہ بنیاد پر 575.4% کا اضافہ ہوا ہے۔ اس دوران 3.6 ملین غیر ملکی مملکت پہنچے، جبکہ مقامی سیاحوں کی تعداد میں 42.3% اضافہ ہوا، ان کی تعداد 21.4 ملین ریکارڈ کی گئی۔ وزارت کا کہنا ہے کہ غیر ملکی سیاحوں نے سال رواں کی دوسری سہ ماہی کے دوران 570% زیادہ 15.7 ارب ریال خرچ کیے، جبکہ مقامی سیاحوں نے 31.5% زیادہ 22.7 ارب ریال خرچ کیے۔ اس طرح غیر ملکی اور مقامی سیاحوں نے مملکت میں مجموعی طور پر 38.5 ارب ریال خرچ کیے۔ وزارت کے مطابق مملکت میں سیاحت کے شعبے کے لیے مجموعی قومی پیداوار میں 10% اضافے کا ہدف مقرر کیا گیا، جو کہ ملکی اور غیر ملکی سیاحوں کی تعداد 100 ملین تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ पुरुषों में सेक्स से संबंधित ज्यादातर समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन या यौनांगों की शिथिलता माना जाता है। और नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त संजीव और एक ऐसी शक्ति लेकर आए हैं जिसका नाम है शक्ति प्लस। शक्ति प्लस आपकी शारीरिक शक्ति में जबरदस्त वृद्धि करता है और आपके वैवाहिक जीवन को भरपूर आनंद से भर देता है। اسی کے ساتھ KBN نیوز کے آفٹرنون نیوز اختتام کو پہنچتی ہے۔ اللہ حافظ ناظرین، مزید اپڈیٹس کے لیے KBN نیوز کو سبسکرائب کریں اور ویڈیوز کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔